الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، ذی وقار حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی خصوصی رحمت اور اللہ کی خصوصی برکت اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں نے قرآن مقدس کا صورت بصورت خلاصہ بیان کرنے کا آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا۔ بحمد اللہ سورۃ الفاتحہ کا مختصر سا خلاصہ کا ایک حصہ میں نے بیان کر دیا تھا۔ اب بقدر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ مزید بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کرو اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ کا دعویٰ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ پورے قرآن مقدس کا نچوڑ بھی ہے اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بھی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا دعویٰ بھی یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے پروردگار عالم، اے پالنے والے، اے پیدا کرنے والے، اے رحمان اور رحیم ذات، تیری ہی عبادت کرنی ہے اور تجھ ہی سے ہی مدد مانگنی ہے۔ یہ سورت کا دعویٰ ہے، یاد رکھ لو، اس کو ذہن میں رکھو۔ قرآن مقدس کا خلاصہ بھی یہی ہے، سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بھی یہی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا دعویٰ بھی یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ اس سورت کے 3 حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر دیں گے۔ اس سورت کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ الحمد سے لے کر
मालिक यौमिद्दीन तक है। दूसरा हिस्सा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक है। और तीसरा हिस्सा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से लेकर आखिर तक है। अब पहला हिस्सा जो अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर मालिक यौमिद्दीन तक है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हकूकुल्लाह को बयान किया, यानी अल्लाह ताला के जो हक हैं, यानी अल्लाह की तारीफ करना। अल्लाह की क्यों तारीफ करें कि अल्लाह ने ही पैदा किया। अल्लाह की क्यों तारीफ करें, अल्लाह ने ही पाला। अल्लाह की क्यों तारीफ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही रिस्क दिया। अल्लाह की क्यों तारीफ करें, अल्लाह ही सारे जहानों का मालिक है। यानी ये तारीफें हैं अल्लाह की, ये अल्लाह के हक है। ये मालिक यौमिद्दीन तक सूरतुल फातिहा का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में इबादत का जिक्र है और सब नजर आ रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से कि ऐ परवरदिगार, जब पैदा आपने किया, जब रिस्क आपने दिया, जब आप ही रहमान और रहीम हैं, तो लिहाजा इबादत के लायक भी आप ही हैं। तो दूसरे हिस्से में इबादत का जिक्र है और तीसरे हिस्सा में तखफीफ और बशारत है। देखो बशारत क्या है, सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम से, कि अगर तुम नेकी के रास्ते पे चलोगे तो अल्लाह तुम्हारा हशर नबिय्यीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन लोगों के साथ कर देगा। और दूसरी चीज क्या है, इसमें तखफीफ है, डरावा है कि अगर तुमने सीधा रास्ता ना बनाया तो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बचाए उन लोगों से, उन लोगों के रास्ते से जिन पर अल्लाह का गज़ब हो गया, जो अल्लाह के गुस्से में आ गए, अल्लाह की पकड़ में आ गए, तो वो कैसे बच सकते हैं। तो सूरत का दावा भी मैंने बता दिया, सूरत को 3 हिस्सों में तकसीम भी कर दिया। अब आगे चलें। इस सूरत में 4 मकासद बयान हुए हैं। कितने मकासद? 4 मकासद। पहला तौहीद, रब की तौहीद बयान हुई। दूसरे रिसालत बयान हुई और तीसरी सदाकत किताब, इसका जिक्र सूरत फातिहा में। और चौथी चीज जो है ना, ईमान बिल आखिरत है। और इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ मांगने का तरीका का भी बता दिया है कि पहले लोग पूछते हैं भाई मैं दुआ मांगता हूं, और डायरेक्टली वो शुरू हो जाते हैं जनाब अपने बारे में अल्लाह से कहना। हालांकि दुनिया का भी एक असूल है कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले उसकी तारीफ करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बेशक देने वाले हैं। ये तो एक दुनियावी मामला है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बादशाहों के बादशाह है, अल्लाह से तो कोई बड़ा बादशाह नहीं है, अल्लाह ने ही सबको पैदा किया। तो इसमें अल्लाह ताला ने एक चीज बयान कर दी है और वो ये है कि पहले मेरी हमदो सना करो और फिर मुझसे दुआ मांगो। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से अल्लाह की हमदो सना है। और इस सूरत में 3 फिरकों का भी जिक्र है, याद रखो। पहला फिरका मनऊम अलैहिम, यानी जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम। और इनाम किन लोगों पर किया? फरमाया फौलाइका मल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। और दूसरा फिरका मग़ज़ूबि अलैहिम, जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ। खतम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम हिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। और तीसरा ज़ालिन, जो गुमराह हो गए।
تو بھائی یہ چیزیں ہیں سورۃ الفاتحہ میں جو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کی ہے، ورنہ اس کی تو تفصیل اگر بیان کرنا شروع کر دے تو بہت بڑی تفصیل اور بہت بڑی اس کی تفسیر ہے۔ دعا کرو جتنا بیان ہوا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس میں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔